Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Donc, dans le cadre de l'enregistrement des séquences vidéo relatives donc, aux conférences de la matière terminologie, langue et terminologie économique 1, nous allons enregistrer un certain nombre donc, de conférences pour expliquer le contenu donc, du polycopier PDF dont vous disposez. Donc, dans cette première séquence, nous allons présenter 3 ou 4 éléments importants. Présentation du module de langue et terminologie économique, présentation du contenu du programme, l'introduction générale, puis la présentation de la méthodologie de présentation des conférences. Donc, vu que la matière va être enseignée en français et en arabe, donc nous allons essayer donc de choisir une méthodologie qui prend en considération cette possibilité d'expliquer à la fois en français et en arabe. Donc, pour le module donc, langue et terminologie économique 1, donc c'est un module donc, de numéro 7 donc, du semestre 1, dans lequel je veux m'intéresser beaucoup plus à la terminologie économique et pour lequel donc, j'ai choisi donc, le thème du sous-développement. Donc moi-même j'ai oublié de faire la présentation. Professeur Adrdar Mohamed, professeur au sein du département d'économie gestion au sein donc de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. إذن كما يتضح من خلال ما سبق أن أشرت إليه قبل قليل، فالوحدة المعنية والتي أشرف على تدريسها بالنسبة للسنة الأولى في هذه الوحدة السابعة هي وحدة اللغات والمصطلحات الاقتصادية. هي الوحدة السابعة المسمات اللغات والمصطلحات الاقتصادية 1. لماذا 1؟ لأن يكون عندنا اللغات والمصطلحات الاقتصادية 2 في السداسي الثاني. في إطار هذه الوحدة سأهتم بالدرجة الأولى بمادة المصطلحات الاقتصادية أو مضمون يهتم بالدرجة الأولى بالمصطلحات الاقتصادية. وللحديث أو لدراسة هذه المادة تم اختيار موضوع التخلف كموضوع عام سنحاول الإحاطة بمجموع المحاور الثانوية الخاصة به. كما سبق أن أشرت بالنسبة للتقديم فأنا محمد أدردار أستاذ بشعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية لأكادير. فيما يتعلق بمضمون الذي تم اختياره لهذه الوحدة، إذن هذا المضمون هو عبارة عن مقدمة عامة سنتناول فيها المصطلحات الاقتصاد ثم التنمية الاقتصادية ثم التخلف والتنمية ثم المنهجية المتبعة كما سبق أن أشرت إلى ذلك قبل قليل. Donc dans l'introduction, il sera question donc de la présentation donc de quelques éléments relatifs aux mots de l'économie. Donc qui dit mots de l'économie dit la terminologie économique, puis le développement économique, puis le sous-développement, puis la méthodologie suivie pour la présentation donc des conférences relatives donc à ce module. Donc le contenu de ce module, il est réparti dans 2 ou sur 2 chapitres principaux. Un premier chapitre sur le sous-développement et le développement, يعني محور أو فصل حول التنمية والتخلف. Donc pour le premier axe de ce, bien sûr après l'introduction du chapitre, un premier axe sur les critères de classification. Pourquoi les critères de classification? Parce que nous serons amenés à présenter les critères sur lesquels se sont basés
que ce soit les institutions ou les chercheurs qui travaillent sur la question du développement et du sous-développement. Donc les critères donc, de la Banque mondiale, puis les critères du programme des Nations Unies pour le développement, qui s'appelle le PNUD, puis on va s'intéresser dans un troisième sous-axe aux définitions et aux critiques de certains critères et indicateurs. Donc, بالنسبة للمضمون تاع الفصل الأول، إذا بالنسبة للعنوان الفصل الأول التنمية والتخلف، سنقدم بطبيعة الحال بعد تقديم المقدمة الفصل معايير تصنيف. ما هي المعايير المعتمدة للتصنيف من طرف المؤسسات الدولية أو من طرف الباحثين الذين يهتمون باقتصاد التنمية l'économie de développement. بالنسبة لهذه المعايير هناك صنفين، هناك المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي لا بنك مونديال، ثم المعايير المعتمدة من طرف هيئة الأمم المتحدة داخل برنامجها المعروف ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية لو بنود. ثم محور ثانوي ثالث في هذا المحور الرئيسي الأول الذي سيهتم بتقديم التعاريف ونقد بعض المعايير والمؤشرات المعتمدة للتصنيف من طرف هذه المؤسسات الدولية. Pour le deuxième axe de ce chapitre 1, donc la critique du concept du sous-développement, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va exposer, analyser, traiter un certain nombre de concepts et de notions qui sont utilisés pour parler des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. Donc, d'abord, la notion des pays du tiers-monde, puis la notion des pays pauvres, puis la notion des pays arriérés, puis la notion des nations prolétaires, puis la notion des pays du Sud, puis la notion des pays périphériques. إذن كما تلاحظون هناك مجموعة من المصطلحات والتعابير المستعملة للحديث عن الدول المتخلفة. إذن شنو هما هاد المصطلحات وشنو هما هاد التعابير هي التي سنقدمها في هذا المحور الثاني المخصص لنقد أو انتقاد أو دراسة المرادفات المستعملة للحديث عن التخلف. إذن هناك مصطلح دول العالم الثالث، ثم مصطلح الدول الفقيرة، ثم مصطلح الدول المتأخرة، ثم مصطلح الأمم البروليتارية، ثم مصطلح دول الجنوب، ثم مصطلح دول المحيط، ثم خاتمة لهذا الفصل الأول. في الفصل الثاني donc dans le deuxième chapitre, le contenu donc sera réparti sur deux axes principaux, bien sûr après une introduction, et ce chapitre il est intitulé les causes théoriques du sous-développement. إذن المحور الثاني أو الفصل الثاني عفوا سيهتم بدراسة الأسباب النظرية للتخلف. إذن كما تعلمون الباحثون يميزون بين الأسباب النظرية والأسباب الحقيقية لظاهرة معينة. نحن بصدد دراسة ظاهرة التخلف، دونك هذه الظاهرة غيكون عندها أسباب نظرية وأسباب حقيقية. إذن في هذا الفصل الثاني سنهتم بالأسباب النظرية. Donc le premier facteur aux causes théoriques de ce développement, selon ces auteurs et ces chercheurs, c'est l'explosion démographique. Donc cette explosion démographique, on va essayer de l'étudier à travers les principaux indicateurs démographiques qui nous permettent de dire que le pays tel ou tel souffre d'une pression démographique ou d'une explosion démographique. Le deuxième sous-axe, les principales théories de la population. Donc les chercheurs qui s'intéressent donc à ce développement ont développé un certain nombre de théories relatives à la population. On va les exposer dans les conférences à venir. Puis le troisième sous-axe, le lien entre la croissance démographique
et le développement économique. إذن كما يتضح من خلال ما سبق أن أشرت إليه باللغة الفرنسية، فالفصل الثاني سيكون موجه نحو دراسة الأسباب النظرية للتخلف. هذه الأسباب النظرية فيها مجموعة من الأسباب، أولها هو الانفجار الديموغرافي. سنهتم في دراسة هذا الانفجار الديموغرافي أولا على دراسة أهم المؤشرات الديموغرافية، ثم أهم النظريات السكانية، ثم العلاقة بين الانفجار الديموغرافي والتنمية الاقتصادية. المحور الثاني والأخير، المحور الثاني من هذا الفصل هو غياب أو نقص رأس المال أو نقص الرساميل. Donc la deuxième cause du sous-développement, théorique bien sûr, parce qu'on a dit qu'on s'intéresse à la présentation de l'explosion, des causes théoriques du sous-développement. Donc la deuxième principale cause, selon les spécialistes qui travaillent sur l'économie de développement, c'est le manque de capital ou le manque de capitaux. غياب الرأس المال أو النقص في الرأس المال أو الغياب ديالو. Donc ce manque, ce chapitre, donc cet axe, va s'intéresser principalement au capital, la définition du capital, donc le sens donc, du capital, puis la théorie du cercle vicieux de la pauvreté, puis dans cette étude du cercle vicieux de la pauvreté, on va s'intéresser à deux éléments principaux. Le premier, il concerne donc les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Donc on va les exposer leur importance, mais aussi les facteurs qui sont primordiaux pour attirer donc, ces investissements directs étrangers. Puis on va s'intéresser dans un deuxième temps au crédit et au l'endettement. Donc comment c'est cette politique des crédits mise en place depuis longtemps par les institutions créditrices internationales, comment il influence la question du développement et du sous-développement. إذن في هذا المحور الرئيسي الثاني سنهتم بدراسة غياب أو نقص رأس المال، كيف يمكن اعتبار هذا السبب سبب نظري من الأسباب النظرية للتخلف. إذن في بداية الأمر سنهتم بتقديم المفاهيم والأنواع ديال رأس المال. سنهتم برأس المال المالي، رأس المال البشري، رأس المال المادي وما إلى ذلك من أنواع الرساميل. ثم نظرية الحلقة المفرغة للفقر. إذن في هذا إطار دراسة هذه الحلقة المفرغة للفقر سنهتم بعنصرين رئيسيين هما الاستثمارات المباشرة بالخارج ثم القروض والاستدانة. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن الدول المتخلفة التي تفتقر إلى الرساميل الضرورية للاستثمار من أجل الدفع بعجلة التنمية، عندما لا تتوفر هذه الرساميل فإنها تلجأ إلى الخارج عبر منفذين رئيسيين. الأول يتعلق بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو اللجوء مباشرة إلى سياسة القروض التي غالبا ما تؤدي بهذه الدول المتخلفة نحو الاستدانة لونديتمون. ثم المحور الرئيسي الأخير من هذا الفصل الثاني هو le dualisme économique. Le troisième facteur ou la troisième cause théorique du sous-développement, c'est le dualisme économique. Donc, le dualisme économique, c'est-à-dire la présentation de la théorie dualiste, puis on s'intéresse à la critique donc de la théorie dualiste, puis on finit par la présentation des différents types du dualisme, que ce soit dualisme économique, territorial ou fonctionnel. إذا المحور الرئيسي الأخير في هذا الفصل الثاني هو الازدواجية الاقتصادية كسبب نظري من الأسباب النظرية لظاهرة التخلف. إذا دراسة هذا المحور
الثاني الرئيسي الثاني في هذا الفصل سيتطلب عرض النظرية الازدواجية. سنقوم بتحليل وتفسير معنى الازدواجية الاقتصادية، ثم سنقوم بعرض نقد أو الانتقادات الموجهة لهذه النظرية الازدواجية، ثم ننهي هذا المحور الرئيسي الثالث وكذلك الفصل الثاني وكذلك المقرر ديال هذا السداسي الأول بعرض الأنواع الازدواجية التي نجدها على المستوى الواقع، أي الازدواجية الاقتصادية، الازدواجية الترابية، الازدواجية الوظائفية. إذن كبداية فيما يتعلق بالمقدمة العامة، سنحاول في هذه المقدمة العامة أن نقدم مجموعة من الأفكار التي تهم أساسا المصطلحات أو مادة المصطلحات الاقتصادية. إذن سنطرح السؤال: ما هو الهدف من دراسة هذه المصطلحات الاقتصادية؟ إذن الهدف من دراسة مادة المصطلحات الاقتصادية، donc le module de terminologie économique، هو تمكين الطالب من اكتساب مهارات فيما يتعلق بالتعبير بلغة عربية ذات طابع اقتصادي. لأن ما سيميز طالب في العلوم الاقتصادية عن طالب في تخصص آخر هو مدى تمكنه ومدى استعماله للمصطلحات والمفاهيم ذات طابع اقتصادي. إذن هذا الهدف من مادة المصطلحات الاقتصادية، لا تيرمينولوجي ايكونوميك، دونك هذا هو الهدف ديالها. إذن في الطالب المتخصص في الميدان من ميادين حقل علم الاقتصاد، لأن علم الاقتصاد جد شاسع، le champ de l'économie, de la science économique, il est très vaste. Donc il y a différentes disciplines au sein donc de l'économie. كما هو الشأن بالنسبة لمسلك الاقتصاد والتدبير، لا بد إذن لا بد له من الإلمام بالمصطلحات الاقتصادية الخاصة بحقل المعرفي الذي ينتمي إليه اللي هو حقل الاقتصاد، ولا بد له من إتقان المناهج اللغوية التي تميزه عن الطالب غير المتخصص، كاستعمال الإحصائيات المعبرة لتأكيد أو نفي ما هو بصدد التعبير عنه. إذا طالب في علم الاقتصاد في إحدى المباريات التوظيف مثلا سيكون متميزا عن طالب آخر في تخصص آخر باستعماله لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تنتمي إلى حقل علم الاقتصاد أولا. ثانيا سيتميز عن الطالب الآخر باستعماله للإحصائيات، ثم سيتميز بإتقانه للغة عربية أو فرنسية تميزه باستعمال تلك المصطلحات الاقتصادية. ويعتبر ضبط أهم المصطلحات الاقتصادية من أهم المهارات التي يجب أن يتوفر عليها الطالب الذي اختار تخصص علم الاقتصاد والتدبير. إذن فالإلمام الدقيق والمضبوط بهذه المصطلحات يعتبر في حد ذاته بداية لتراكم المعرفة. Donc l'accumulation de la connaissance, il commence par la maîtrise donc de la terminologie relative au champ disciplinaire que nous avons choisi en tant qu'étudiants dans nos débuts de notre carrière universitaire. إذن الهدف الأسمى، l'objectif ultime donc de la terminologie économique من هذه المادة هو تمكين الطالب في نهاية المطاف من صياغة تقارير ومحاضرات اجتماعات بلغة عربية ذات طابع اقتصادي وليس أدبي،
يسهل على القارئ أو المتلقي فهم المضمون. إذن هذا هو الهدف، تمكين الطالب في نهاية المطاف من صياغة تقارير ومحاضر اجتماعات بلغة عربية ذات طابع اقتصادي وليس أدبي يسهل على القارئ أو المتلقي فهم المضمون. تساءلنا في بداية هذه الحصة عن المنهجية المتبعة في تدريس هذه المادة. إذا كما اكتشفتم منذ بداية هذه الحصة فالتفسير والتحليل تم والتقديم يتم بلغة عربية وبلغة فرنسية لأن طبيعة المادة تقتضي ذلك. إذا المنهجية التي سنتبعها في تقديم المحاضرات المستقبلية فهي تنبني على دراسة موضوع اقتصادي هام له علاقة بالموضوع العام الذي اخترناه في بداية هذه الحصة اللي هو موضوع التخلف، عن طريق تقديم مقتطفات من كتب بالعربية أو الفرنسية لباحثين معروفين حول الموضوع المدروس. إذا التخلف كظاهرة كموضوع عام سنبحث عن مواضيع مرتبطة بظاهرة التخلف، وسنقوم بأخذ مقتطفات من تلك الكتب سواء كان الكتاب باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، وسنقوم في نهاية المطاف بشرح هذه المضامين واختيار المصطلحات ذات طابع اقتصادي في هذا المضمون في هذه المقتطفات. وفي نهاية المطاف سنحصل إذا كان الموضوع بالعربية على لائحة من المصطلحات بالعربية، وسنبحث لها عن ما يناسبها باللغة الفرنسية et vice versa. إذا كان الموضوع مكتوب باللغة بالفرنسية سنبحث عن المصطلحات ذات طابع اقتصادي وسنبحث لها عن المرادفات ديالها باللغة العربية. وتنبني كذلك هذه المنهجية على دراسة مضامين تلك المقتطفات عن طريق استخراج أهم المصطلحات والأفكار الرئيسية. أما المضمون والموضوع المختار فهو كما أشرنا في بداية هذه الحصة فهو موضوع التخلف والتنمية. Donc pourquoi le sous-développement comme thème principal du programme؟ لماذا التخلف كموضوع رئيسي لمضمون هذه المادة أو هذه الوحدة؟ Donc le choix du sous-développement vient du fait que pour comprendre les différentes théories liées à l'apparition des concepts du sous-développement. Donc quand on parle du sous-développement, c'est très large. Donc il y a des théories, il y a des concepts, donc on doit comprendre ces théories et ces concepts. Deuxièmement, c'est pour analyser les concepts et les critères de classification. Parce qu'on a l'habitude d'entendre différents types d'expressions pour parler de la même chose. Je l'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation du programme. Les pays sous-développés, les pays en voie de développement, les pays pauvres, les pays du Sud. Donc, pour comprendre les concepts et les critères, شنو هما المعايير المعتمدة للتصنيف ولإطلاق هذه المصطلحات. Puis on a choisi le sous-développement pour comprendre la situation des pays en voie de développement dans le contexte actuel de la mondialisation. Pour comprendre la situation des pays en voie de développement dans le contexte actuel de mondialisation. Depuis quelques dizaines d'années déjà, on a commencé à parler du phénomène de mondialisation, du phénomène de globalisation économique, et ce phénomène, il a des impacts, il a des conséquences sur les pays du monde, que ce soit les pays pauvres, donc sous-développés, que ce soit les pays développés. Donc nous, on va essayer de comprendre la situation de ces pays en voie de développement au sein du contexte
de la mondialisation. Donc pour la méthodologie, donc je l'ai expliqué en arabe il y a quelques instants, la méthodologie suivie pour la présentation donc des conférences de cette matière de terminologie économique, c'est une méthodologie qui est basée sur la présentation d'un texte en français ou en arabe qui aborde une ou plusieurs idées liées au thème du sous-développement. Présentation d'un texte en français ou en arabe qui aborde une ou plusieurs idées liées au thème du sous-développement. نموذج اللي غادي نتحدثوا على الضغط الديموغرافي كسبب رئيسي من الأسباب النظرية للتخلف. سنبحث عن مقتطف يتحدث عن دور الانفجار الديموغرافي في التخلف. إذا إذا كان هذا الموضوع بالعربية غادي نبحثوا على المصطلحات بالفرنسية والمضامين بالفرنسية. إذا كان الموضوع بالفرنسية سنقوم بالبحث عن المرادف المصطلحات الرئيسية وسنبحث كذلك عن تحاليل باللغة العربية. Puis, on présente dans cette méthodologie, on présente les définitions et les discussions et analyses des termes économiques clés du texte. سنبحث كما قلت قبل قليل عن المصطلحات عن المفاهيم ذات طابع اقتصادي في هذاك المقتطف وتنبحثوا له على الشرح ديالو باللغة الأخرى إن كان بالعربية نبحث بالفرنسية وإن كان بالفرنسية نبحث باللغة العربية. Puis, la troisième étape de cette méthodologie de travail et d'enseignement, c'est l'analyse et les discussions des principales idées, c'est-à-dire la présentation des exemples qui concernent le sous-développement en tant que phénomène et les causes du sous-développement et les critères et tout ce qui est en liaison avec les sous-axes donc du sous-développement. Donc pour commencer, et on est toujours dans cette introduction générale donc, du module, j'ai essayé de vous donner cet extrait d'un livre d'André Loy dans lequel il écrit « Le vocabulaire n'est jamais innocent », écrit André Loy dans son introduction. Non, les mots ne sont pas neutres. Quand la réalité est trop rude, qu'il risque de choquer, on change les mots faute de pouvoir changer la réalité. Donc si vous entendez ce passage, ce premier passage de ce texte, il dit le vocabulaire n'est jamais innocent. Al-mustalah wal-mafahim al-mustamala ليست بريئة. لماذا؟ لأن يقول الباحث عندما لا نتمكن من تغيير الواقع نحاول التخفيف من وقع هذا الواقع باستعمال مصطلحات محايدة. Quand la réalité est rude, qu'il risquait de choquer, on change les mots faute de pouvoir changer la réalité. ملي ما تنقدروش نبدلوا الواقع تنبدلوا المصطلحات. لأن هنا تسمعوا على مستوى الإعلام سواء المرئي أو المقروء أو ما إلى ذلك وسائل الإعلام المختلفة مجموعة من التعابير من هذا. عندما نتحدث على لي مالفويون الناس اللي ما كيشوفوش نهائيا تنسميهم لي مالفويون يعني بحال كيشوفوا شوية. لماذا؟ Parce que pour ne pas les choquer. Quand on parle des personnes handicapées, نستعمل مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن كلها هذه نماذج لاستعمال مصطلحات ومفاهيم أقل وقعا على الفئة المعنية بهذه التسمية. On parlera تعطينا الباحث غادي نستمر في قراءة التكست ديالو تعطينا نماذج تيقول لك
On parlera de personnel de maison plutôt que de domestique. On parle des malvoyants plutôt d'aveugles. On parle d'agence d'ambiance plutôt que du surveillant. On parle de quartier difficile plutôt que la banlieue délaissée. إذا تلاحظون الباحث تعطينا نماذج تقول لك نستعمل لي مالفويون بالنسبة للناس اللي ما كيشوفوش نهائيا لي زاجون دومبيونس au lieu الحراس. On parle de quartier difficile الأحياء الصعبة خاصة في ضواحي المدن الكبرى في أوروبا أو حتى الآن على مستوى العواصم الكبرى في المغرب وكذلك في العالم العربي. نتحدث عن أحياء صعبة دي كارتي ديفيسيل. لماذا؟ لأن عوض باش ما نقولوا اون بونليو ديليسي المناطق الهامشية والمهمشة تنستعملوا مصطلحات أخرى. وفي هذا الإطار تيجي استعمال لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون. هذا التعبير تاع لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون تيجي في هذا السياق. عوض باش ما نقولوا في المنتديات في الاجتماعات تاع الأمم المتحدة بالحضور الممثلين تاع هذه الدول، عوض ما نستعملوا مصطلح تاع الدول المتخلفة لي بيي سو ديفلوبي، دونك اون نيتيليز لي بيي en voie de développement. Donc on constate de ce texte une idée générale, le vocabulaire n'est pas innocent, il n'est pas neutre, il est parfois utilisé pour cacher une réalité très difficile. إذا الفكرة العامة التي يمكن استخلاصها من هذا المقتطف تاع أندري لوا هو المصطلحات ليست بريئة، ليست محايدة، وتستعمل في بعض الأحيان لإخفاء واقع جد صعب. إذن في هذا المقتطف بالفرنسية nous avons un certain nombre de termes en français, donc on va chercher leur équivalent en arabe. Donc, innocent, bari, neutre, muhayid, la réalité, le waqi', rude, صعب, pour ne pas choquer, باش ما نصدموش المتلقي, la banlieue délaissée, الحي المهمش. Donc, يتضح من خلال دراسة أو الملاحظات السابقة بأن دراسة المصطلحات الاقتصادية تكتسي أهمية بالغة لفهم مضامين الإنتاج العلمي في العلوم الاقتصادية. Donc la terminologie en tant que matière a cet objectif. Il a un rôle important pour la compréhension des contenus de la production scientifique dans les sciences économiques. Si je ne maîtrise pas la terminologie économique, je n'ai aucune chance de comprendre le contenu d'un texte, d'une production scientifique à caractère économique. فالمفاهيم المرتبطة بالمصطلحات متشعبة وذات أبعاد متعددة multidimensionnel. مصطلح قد يكون له مضمون معين أو مضامين معينة حسب السياق. وفي هذا الإطار نتحدث عن مصطلح multidimensionnel أو مفهوم multidimensionnel متعدد الأبعاد. un concept multidimensionnel. وقد تستعمل تارة هذه المصطلحات الاقتصادية بكيفية أقل وقعا عن وضعية صعبة وتارة لإخفائها. يعني عندما نتحدث عن دول المحيط للحديث عن الدول المتخلفة فهنا تنستعمل مصطلح أقل وقعا pour ne pas choquer
les pays en voie de développement. Quand j'utilise le pays en voie de développement, عوض les pays sous-développés, le hadaf, c'est l'utilisation d'un terme diplomatique. استعمال تعبير دبلوماسي الدول السائرة في طريق النمو. دونك لدراسة مادة المصطلحات الاقتصادية، يعني مضمون هاد الوحدة التي أشرف على تدريسها بالنسبة للأفواج المعنية لهذه السنة، وقع اختيارنا كما بالنسبة للسنوات الماضية على موضوع التخلف للأسباب التي سبق أن أشرنا إليها خلال هذه الحصة، وبالتالي سنقوم بدراسة وتحليل هذا الموضوع، موضوع التخلف، من خلال 3 محاور رئيسية التي كل منها سيتم دراسته في داخل فصل معين. إذا الفصل الأول سيكون موجه نحو التنمية والتخلف، يعني دراسة التخلف والتنمية، ثم الفصل الثاني الأسباب النظرية للتخلف. فيما يتعلق بالفصل الثالث سيتم دراسته في النصف الثاني من السنة، أي في المضمون تاع السداسي الثاني، حينما سنتحدث عن الأسباب الحقيقية للتخلف. إذن شكرا على حسن الانتباه والتتبع، وإلى الحصة المقبلة.